म्युनिसिपलिटी इंजिनियरान आपयले सज्जन गांवकार तुम्हाला यो आहे डायरेक्टर ऑफ पंचायत येवपा सगळे येवपा आहे यो म्हण कितें आमी डिमार्केशन करता आतां जालें कितें तें येयलें डिमार्केशन करून पूण आमी फातर घालूंक दिना कित्याक अजून आमची सारकी आमचे कडेन प्लॅन ना आमी मागले आमचे डिमार्केशन करपाक सो वन्स वी डिमार्केट द विलेज बाउंड्री एज वेल एज द चर्च बाउंड्री एंड द विलेज बाउंड्री इज द सेम सो आमी ते आज आमी मागला सर्वे करता आमी मागला तेज गव्हर्मेंट कितें आउटकम येता तो हे करता सध्या डिमार्केशन चालू आहा थिंगा डिमार्केशन चालू आहा ते चॅक करता पण फातर घालता म्हणटाले आमी घालून दिना इट इज अंडर डिस्प्यूट केन्ना पर्यंत तुमगेले डिमार्केशन करपाक आमी अप्लाय करता ते जाल्यार म्हणटा आमी देन वी विल डिमार्केट लेट अस सी व्हाट इट इज. But you are not opposing the Kabristan. See, as far as that issue is concerned, we are not against municipality, whatever they want to do with that thing. Whether they want to do Kabristan, whether they want to do something else, we are not against it. Whatever it is their issue. It doesn't come in us. We are concerned only about our church property. That is my concern and our concern of the villages and the fabric of the Girija Niraya. हांव एक सरपंच आमचो रायचो आनीक हो आतां संस्थेचो इश्यू म्हणल्यार म्हाका ऑफिशियल लेटर कोणें धाडूंक ना पूण आमचो फॅब्रिकाचो एटर्नी रायचे इगोजेचो आनी म्हाका राती नोटीस घातलो मेसेज घातली की आयज आमी डिमार्केशन करपाक हांगा संस्थ्यार सगळे येतले म्हूण पूण आतां हांव हांगासर येयल्यार डिमार्केशन ते करतात थंय हांवूय आसलो पूण हें डिमार्केशन आमच्या पंचायताचे बाउंड्री वॉल म्हणून हांव हांगासर राजीर जालो आनी आतां बाउंड्री वॉल ते डिमार्क करता आसतना हांवूय आसलो पूण ताका आमी फातर घालूंक दिवंक ना आमी आतां रिडिमार्क आमी पंचायत जावन आमी डिमार्केशन करूंक आमी तांचे लागीं मागला आनी आतां आमी फुडें करूंक आमी मुखार वतले. डिमार्केशन स्टार्ट केला तेंच्यांनी कितें सांगलां तुमकां एज पर कितें हांगा प्लॅन ते मार्क करता पण तुमकां फातरी घालपाक दिता म्हटलं आतां ते फातरी घालपाक म्हणटाले ते एलाव करना म्हणून रीत सवय बी मागला प्रोटेक्शन रीत सवय बी मागला मोहित खरांगटे, वायरल TV.